باش نقدم نفسي الأستاذ دريس الجبيدي، نائب عميد الشؤون البيداغوجية والأكاديمية بكلية الحقوق بفاس. أنا جد سعيد هذا النهار في هذا اللقاء التواصلي مع جملة من الإخوان الزملاء. وبهذه المناسبة أرحب بأعزائنا طالبات والطلبة، بالخصوص طالبات والطلبة الذين ينوون التسجيل إن شاء الله في كلية الحقوق ومتابعة دروسهم في إطار السلك أو الدراسة العليا في مجال العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية. اسمحوا لي أولا أريد أن أشكر السيد رئيس الجامعة على هذه المبادرة المتمثلة في أيام الأبواب المفتوحة الافتراضية، والتي من خلالها تم تنظيم هذه الندوة حول موضوع بطبيعة الحال الطالب في القانون، المهن والآفاق. الشكر موصول كذلك للسيد عميد كلية الحقوق السي محمد بوزلافة، وكذلك جندي من جنود الخفاء السي شهاب الذي بفضله استطعنا التغلب على جميع الصعاب التقنية. إذن فبعد ندوة البارحة والتي همت القانون الخاص، اليوم يتعلق الأمر بالقانون العام. أهلا وسهلا ببناتنا وأبنائنا التلاميذ والطلبة الجدد الباحثين عن آفاق ما بعد الجامعة، وكذلك سائر المتتبعين. أريد قبل الخوض في إطار مقدمة في هذا الشأن أريد أن أقول بأنني جد سعيد باستقبال إخواني وزملائي السي رشيد المرزقوي رئيس شعبة القانون العام، وكذلك السي محمد الفقيهي رئيس شعبة مسلك القانون العام بالفرنسية، وكذلك زميلي وأخي السي عبد الحليم العربي منسق مسلك القانون العام باللغة العربية. إن الهدف من فتح هذه النافذة يرجع إلى رغبتنا في المساعدة على توضيح الرؤى الغير الواضحة، وكذلك في إطار التعريف بتخصص القانون، خصوصا القانون العام كتخصص من التخصصات التي يتطلب ولوجها الحصول على شهادة البكالوريا. فعلا بعد الحصول على شهادة البكالوريا يصعب أحيانا على الطالب أو الطالبة معرفة الطريق الذي يريد المتابعة فيه، خاصة أن الجامعة العمومية تكون أحيانا هي الملاذ الأخير للحاصلين على البكالوريا الذين يتسابقون على مراكز التكوين والمعاهد العليا. ولمن لم يسمح لهم المعدل المحصل في إطار شهادة البكالوريا لولوج هذه المعاهد العليا، قمنا بفتح هذا الباب للتعرف على تخصص القانون بفرعيه القانون العام والقانون الخاص، وكذلك الآفاق كل منهما. كما لا يخفى على أحد فللقانون أهمية كبيرة في المجتمع، فالقانون هو الذي يسير مجموع المعاملات حتى لا تكون هناك فوضى، وحتى لا تكون هناك فوضى كان لابد من وضع نظام ينظم العلاقات بيننا ويضع نظاما نسير عليه ويعاقب كل من يخالفه. يجب معرفة أنه من يرغب في دراسة القانون وولوج كلية الحقوق غير ملزم بالحصول على معدل معين، إذ يكفي في واقع الأمر أن يكون حاملا لشهادة البكالوريا. كما يفتح باب التسجيل بالنسبة للطلبة الجدد في فترة معينة تحددها وزارة التعليم العالي وتعلن عنها عمادة الكلية، ويكون التسجيل في نهاية الموسم الدراسي بالنسبة لمن اجتازوا البكالوريا بنجاح في الدورة الأولى، ويكون كذلك في بداية شهر شتنبر بالنسبة لمن اجتازوا الدورة الاستدراكية أو لم يسجلوا في الفترة
الأولى. الإخوان ديالي غادي يتطرقوا لمجال التخصص بشكل مستفيض بعد السنة الثانية. أريد فقط أن أشير أن هناك تخصصين أولين ابتداء من السنة الأولى. هناك قانون، دراسة القانون باللغة العربية، وكذلك دراسة القانون باللغة الفرنسية. لذلك في الندوة الفارطة ديال البارح تكلمنا باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية، نظرا لأن عندنا بعض التلاميذ أو الطلبة اللي كيجونا من دول جنوب الصحراء، لي زيتيديون سوبساهاريين. هاد الطلبة ما كيتكلموش بالعربية وما كيفهموش العربية، وكذلك عندنا بعض التلاميذ اللي مسجلين في المدارس كلاميسيون اللي ما عندهمش إلمام باللغة العربية، ولذلك اخترنا أن تكون مداخلة باللغة الفرنسية ومداخلتين باللغة العربية بطبيعة الحال. يحدد كما قلت الطالب التخصص الذي يريد في السنة الثانية، يعني عند حصوله على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في القانون، ويختار إما تخصص القانون الخاص أو تخصص القانون العام، وذلك قبل الالتحاق بصفوف السنة الدراسية الثالثة. أريد أن أشير مسبقا أن مدة الدراسة في كلية الحقوق هي عبارة عن 3 سنوات، كل سنة مقسمة إلى سداسيتين، فترة خريفية وأخرى عربية. وتنقسم الحصص أحيانا بين حصص عادية واستدراكية وأشغال تطبيقية يتم تدريسها من طرف أساتذة مساعدين لشرح ما لم يستطع الطالب استيعابه في الحصص العادية. أما فيما يخص الشواهد المحصل عليها في ال3 سنوات، هناك شهادة في الدراسات تسمى الدع. بعد انتهاء 2 سنين من الدراسة سيتم الحصول على شهادة جامعية. وإذا تابع الطالب سنة أخيرة يحصل على الإجازة في القانون العام أو الإجازة في القانون الخاص حسب تخصصه في السنة الأخيرة. فعلى الراغبين في متابعة الماستر كذلك، هذا يخص ما بعد الحصول على الإجازة بطبيعة الحال والآفاق الدراسية. على الراغبين في متابعة الماستر فيما بعد الحصول على الإجازة، بحيث يمكنهم ولوج الماسترات يقضون فيها مدة 2 سنين من التكوين، وبعد الحصول على الماستر بإمكان الطلبة ولوج سلك الدكتوراه. أما فيما يخص المهن التي يمكن ولوجها بعد الحصول على الإجازة في القانون العام، سيكون ذلك بشكل مستفيض من طرف زملائي الذين سيأخذون الكلمة. ولذلك أجدد مرة أخرى ترحيبي بزملائي الأعزاء. أود أن أعطي الكلمة في الأول إلى أخي وزميلي الأستاذ رشيد مرزقوي رئيس شعبة القانون العام، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا السيد نائب العميد المحترم الأستاذ إدريس جويدي. اليوم نلتقي بطلابنا وبطالباتنا لنتواصل معهم حول أمور تهم مستقبلهم الدراسي الجامعي في كلية الحقوق. وأنا سعيد جدا بكوننا نبلغ لطلبتنا وطالباتنا أيضا الجدد والطلبة الذين سيلتحقون بنا قريبا في الموسم الجامعي المقبل، نبلغ لهم بعض الأفكار والمعلومات الأساسية والأولية حول الدراسة والتحصيل في مختلف الأسلاك المرتبطة بالتكوين والبحث في الجامعة أو في كلية الحقوق وفي القانون العام بالضبط. وقد تحدث الصديق الأستاذ جويدي على جزء من هذا الأمر. وأستغل هذه المناسبة المهمة لأشكر طبعا كل من ساهم وكل من يساهم الآن
في إنجاح هذه الأبواب المفتوحة التي تنظمها الجامعة. خاصة أشكر السيد الرئيس، رئيس جامعتنا، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ثم أشكر السيد العميد، عميد كلية الحقوق أو كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. أشكرهما جزيل الشكر طبعا على مجهودهما الرائد في السهر على الإعلاء من شأن جامعتنا وإشعاع كليتنا العتيدة، خاصة في ميدان التكوين والتأطير وتشجيع البحث العلمي. أجدد الشكر كذلك أيضا للأستاذ جويدي نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية والطلابية، وأغتنم الفرصة أيضا لأشكر الأستاذة الفاضلة نائبة السيد العميد المحترم السيدة الأستاذة بشرى بن شقرون، وكل الشكر والامتنان كذلك لجميع المكونات الإدارية والتقنية في رئاسة الجامعة وفي كلية الحقوق بالضبط، وأخص بالاسم شهاب بوزيدي موظف أو رئيس مصلحة التقنية في كليتنا. أتعلمون طلابنا وطالباتنا أننا نحس بفخر واعتزاز عميقين بانتمائنا إلى هذه الجامعة الرائدة في مجال العلم والمعرفة، والمصنفة كما تعلمون على المستوى الوطني في المرتبة الأولى. كما أننا نفتخر نحن الأساتذة أيما افتخار بانتمائنا وعملنا في كلية الحقوق العتيدة بفاس، والتي نسميها نحن الأساتذة والطلبة نسميها كلية الحقوق بظهر المهراز القلعة الصامدة بمدينة فاس العالمة. إنها فعلا قلعة صامدة للعلم والمعرفة والإشعاع الثقافي، ليس داخل وطننا فحسب، ولكن في كثير من دول العالم أيضا. أتعلمون طلبتنا أنه يدرس بكلية الحقوق طلاب ينتمون إلى 40 دولة، إلى 40 جنسية، وإنني بصدق أتمنى أن تحظوا أنتم كذلك بشرف الانتماء إلى هذه القلعة الصامدة. مرحبا وشكرا جزيلا لكم على حضوركم وعلى متابعتكم. أشكر زميلي الأستاذ فقيهي وكذلك الأستاذ عبد الحليم العربي على مشاركتهما في الرد على تساؤلات الطلبة. تجدر الإشارة إلى أن كلية الحقوق بفاس تخرج منها عشرات الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف من الأطر العليا في مختلف الميادين، من مسؤولين مدنيين وأمنيين وسياسيين، وكذلك من مسؤولين رفيعين في مختلف الوزارات ومختلف القطاعات المهنية بالدولة، وما زالت إلى اليوم تكون وتخرج كل سنة آلاف من الكفاءات والمواهب العلمية العالية في العلوم القانونية وكذلك حتى في علوم الاقتصاد والتدبير. ولا أخفي عليكم طلبتنا ومشاهدينا وطالباتنا أننا نعتز بطلبتنا وبطلابنا وبطالباتنا الذين درسوا أو يدرسون في كلية الحقوق، لأنهم من أفضل الطلبة المغاربة تكوينا وعلما ومعرفة، ومن أكثر الطلبة المغاربة نضجا ووعيا من الناحية الفكرية طبعا، ومن أكثر الطلبة المغاربة كفاءة أيضا وموهبة ومهارة. سوف لن أطيل عليكم في الكلام، ولكن بما أنني أحظى بشرف رئاسة شعبة القانون العام، فإنني أريد أن أقول كلمة بسيطة جدا عن طبيعة هذه الهيئة بمعنى شعبة القانون العام.
فشعبة القانون العام هي هيئة أو مؤسسة بيداغوجية تربوية تتكون من حوالي 40 أستاذا وأستاذة، وللشعبة عدة أجهزة مثل المكتب المسير للشعبة ثم اللجنة العلمية للشعبة، وهما جهازان مهمان جدا لسير العمل داخل الشعبة. ثم هناك منسقان اثنان للمسلكين الدراسيين في القانون العام، فهناك الأستاذ عبد الحليم العربي منسق مسلك القانون العام باللغة العربية، وهناك الأستاذ محمد فقيهي منسق مسلك القانون العام باللغة الفرنسية، وهما حاضران معنا في هذا اللقاء وأجدد الترحاب به. ونظرا لأهميتهما الحيوية لهذه المسالك ورؤساء المسالك في حياة الشعبة وفي المهام الجسيمة المنوطة بهما، أود أن أقدم لهم الشكر الجزيل على كل ما يقومان به من مجهود في تتبع الأمور البيداغوجية داخل الكلية. طبعا لشعبة القانون العام مهام بيداغوجية وتنظيمية كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال أولا السهر على توزيع المواد المدرسة على الأساتذة داخل الشعبة في جو من الشفافية والمسؤولية، وثانيا مثلا المشاركة بفعالية في تنظيم الامتحانات والإشراف على حسن سيرها، وثالثا التواصل مع طلبتنا طبعا في كل ما يتعلق بالوحدات المدرسة في القانون العام، والعمل المستمر على حل القضايا المرتبطة بتدريس هذه الوحدات. ذكرت لكم طلبتي وطلابي وطالباتي هذه الأفكار عن الشعبة حتى يتعرف طلبتنا الجدد عن الآليات التي تعمل بها المؤسسات الجامعية، خاصة الشعب التي لديها دور بيداغوجي مهم جدا. طبعا لماذا تحدثت عن الشعبة؟ لأنه هذه منذ سنتين واحد جوج ديال الأعوام كنا في فترة ديال الامتحانات، وكانوا الطلبة في إحدى المدرجات وإحدى القاعات، وباعتبار أن رؤساء الشعاب ورؤساء منسقي المسالك كيقوموا بمساعدة الطلبة على الولوج إلى القاعات وإلى المدرجات، بقيت أنا تنهضر شوية نقول لهم الطلبة من فضلكم التحقوا بأماكنكم وادخلوا إلى مدرجاتكم وكذا وكذا. جاء واحد الطالب شنو قال لهم؟ قال لهم ما هو الحارس العام جاء، بمعنى الطالب جا الكلية، وهذا عادي جدا، بمعنى أنه حسب له الكلية حتى هي فيها الحارس العام، بينما احنا التنظيم ديال الكلية يختلف بشكل جذري عن التنظيم ديال الثانوية. لذلك قلت تحدثت عن الشعبة. أريد أن أقول لكم الآن كلمة أخرى مختصرة جدا حول القانون العام. يتكون القانون العام من مختلف الفروع القانونية والدراسات والقواعد القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها. بمعنى آخر، القانون العام يتشكل من كل المواد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة والأشخاص الآخرين. وإذا أردنا أن نفهم جيدا هذا التعريف البسيط للقانون العام، يمكن أن نقول أولا القانون العام يهتم بكل التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة ومختلف مؤسساتها. على سبيل المثال العلاقة بين البرلمان والحكومة، أو العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية.
ثانيا القانون العام يشمل كل القواعد والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الدولة والخواص أي الدولة والأشخاص الآدميين العاديين أو الجمعيات، لأن الجمعيات تعتبر أيضا من الخواص، وكذلك حتى الشركات. على سبيل المثال علاقة الموظف بالإدارة، أو العلاقة التي تبرمها الدولة مع شركة من الشركات من أجل بناء مدرسة مثلا، أو لبناء أي مؤسسة جامعية، أو من أجل بناء شق طريق. وثالثا القانون العام يشمل كل القواعد التي تنظم العلاقة بين الدول فيما بينها، أو العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية. مثلا قانون التجارة الدولية، أو القانون الدولي المتعلق بحماية البيئة الدولية، أو مثلا الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، مع منظمة دولية مثلا كالاتحاد الأوروبي. مع هذا التوضيح يجب أن لا ننسى أن القانون العام لا يشمل فقط الدراسات القانونية، لا يشمل فقط الدراسات ذات الطبيعة القانونية المحضة، وإنما يشمل أيضا الدراسات السياسية، وهي مهمة جدا للغاية، سواء الدراسات السياسية على المستوى الوطني مثلا الأحزاب والمشاركة السياسية أو النظريات السياسية، وسواء على المستوى الدولي بمعنى السياسة الدولية، مثل دراسة العلاقات الدولية بمختلف تجلياتها. ثم يضاف إلى هذا أن هناك مجال مهم جدا في هذا الباب ديال السياسة الدولية والسياسة الداخلية، التي هي جزء من القانون العام أو من دراسات القانون العام. إنه الفكر السياسي القديم والحديث والمعاصر، وهي مجالات حيوية ورائعة جدا، والتي يقبل على دراستها الطلبة بكثرة، ويحبها الطلبة بدرجة كبيرة جدا. لهذا عادة ما يتم التمييز بين القانون العام الداخلي والقانون العام الخارجي. بعض المفكرين أو بعض الدارسين يقولون بأن هناك قانون عام داخلي وهناك قانون عام خارجي. من هذا المنطلق كله يمكن تصنيف الدراسات الكبرى في القانون العام إلى 4 محاور، أو بتعبير أفضل يمكن تقسيم المجالات الكبرى للقانون الدولي العام إلى 4 مجالات، إلى 4 مجالات أو 4 مجالات، 4 مجالات، مجال واحد. أولا محور علم السياسة والقانون الدستوري بما يتضمنه من دراسات النظرية السياسية والنظرية العامة للقانون الدستوري والأنظمة السياسية والدستورية المعاصرة، مثل النظام السياسي والدستوري المغربي. ثانيا محور العلوم الإدارية والقانون الإداري بمختلف تفريعاته ومواضيعه ومحاوره، من النظرية العامة للقانون الإداري إلى التنظيم الإداري للمملكة إلى النشاط الإداري. ثالثا المحور الثالث هو محور القانون الدولي والعلاقات الدولية، وكذلك بما يتضمنه من مختلف فروع القانون الدولي المعاصر، كالقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو القانون الدولي للبحار،
أو القانون الدولي الاقتصادي وغيرها من فروع القانون الدولي المعاصر. ثم في إطار العلاقات الدولية يتم تدريس مثلا السياسة الدولية والسياسة الخارجية والدبلوماسية والمنظمات الدولية. رابعا وأخيرا محور مهم جدا ويسمى بمحور القانون المالي والمالية العامة، والذي يتعلق بميزانية الدولة وكذلك بالقانون الجبائي بمعنى الجبايات والضرائب وغيرها من الأمور. إذن هذه نظرة بسيطة على شعبة القانون العام وعن مادة أو عن محور القانون العام الذي يهتم بتدريسه أساتذة شعبة القانون العام. طبعا من خلال الأسئلة التي ستطرح علينا سنناقش قضايا أخرى ذات أهمية كبرى في القانون العام مع زملائي الأستاذ عبد الحليم العربي والأستاذ محمد فقيهي. شكرا جزيلا لكم وعذرا ربما على الإطالة، وأعيد الكلمة للسيد الرئيس الأستاذ إدريس جويدي نائب العميد المكلف بالشؤون الطلابية والبيداغوجية، وشكرا لكم. السلام عليكم. تفضل الأستاذ جويدي. أستاذ جويدي لا أسمعك. أستاذ جويدي لا أسمع. الميكرو أنا قد نسيت الميكرو كان مشدود. هو في الواقع أنا أود أن أشكرك جزيل الشكر سيدي رشيد رئيس شعبة القانون العام على هذه المعلومات الشيقة الجيدة والمستفيضة. ما دونته كخلاصة هو دائما سؤال يتبادر إلى الذهن خاصة قبيل التخرج من مرحلة الثانوي. هذه بعض الاستراتيجيات الرائعة التي تطرقت إليها تساعد طلابنا في تحديد تخصصهم المناسب بالكلية. هؤلاء التلاميذ الذين هم على وشك التخرج من المدرسة الثانوية ينبغي عليهم أن يفكروا من الآن بالكلية التي سيدرسون بها. إذن هذه الدراسة تساعدهم على تقييم اهتماماتهم ونقاط قوتهم ليكونوا قادرين شيئا ما على تحديد مجال تخصصهم في الجامعة، ألا وهو القانون إن شاء الله، الدراسات في المجال القانوني. والتخطيط للجامعة يبقى جزء مهم جدا من التخطيط لوظيفة المستقبل. عليهم أن يحددوا ما يريدون التخصص فيه ليقوموا بممارسته في المستقبل بطريقة أكثر احترافية. والقيام بعملية التخطيط هذه يجب أن تكون بطريقة سليمة حيث ستقلل من احتمالية شعورهم بالحزن عند سوء الاختيار. الشكر مجدد بطبيعة الحال. Maintenant, j'ai le plaisir, énormément de plaisir, de recevoir un cher ami, cher collègue, qui n'est autre que Mohamed Faqih, chef de filière droit public. En l'invitant justement à nous donner quelques observations et informations sur les tenants et les aboutissants, le contenu et le contenant de la filière droit public avec sa communication, comme toujours, participative et active. Et donc, encore une fois, merci énormément d'être présent avec nous aujourd'hui ici, Mohamed. Je ne vais pas tarder et je vous donne la parole. La parole est à vous, cher ami. Merci, chers collègues et amis. C'est Idriss Jouidi, vice-doyen chargé des académiques et pédagogiques. Je tiens à mon tour à vous remercier premièrement pour avoir présidé et invité donc les acteurs du département de droit public. Et je remercie également la structure, bien sûr, interne de notre faculté, Monsieur le doyen, toutes les chevilles ouvrières donc qui
font fonctionner notre faculté de la meilleure façon possible, donc de toute façon telle qu'elle est actuellement. Et bien sûr, mes remerciements s'adressent également à la structure centrale de notre université, notamment la présidence de l'université, pour avoir organisé donc cette campagne, bien sûr, de marketing en quelque sorte pour donner de la valeur à notre université et plus particulièrement pour ce qui nous concerne nous, à notre faculté. Vous pouvez certainement le remarquer. J'ai la lourde responsabilité de m'adresser aussi bien à des étudiants, de futurs étudiants marocains, mais également à l'étudiant monde. Vous l'avez bien souligné, il a été souligné de toute façon que notre faculté reçoit pas moins de 40 nationalités, les étudiants de pas moins de 40 nationalités. Donc, j'ai la lourde responsabilité de m'adresser aussi à ceux parmi nos futurs étudiants qui viennent de très loin. Je ne vais pas dire des étrangers. Dès qu'ils mettent le pied au Maroc, donc ils deviennent quasiment des citoyens marocains auxquels nous souhaitons toujours, avec bras ouverts bien sûr, la bienvenue et le bon séjour depuis leur arrivée jusqu'à leur retour chez eux. Je voudrais juste rappeler que notre faculté, effectivement, constitue de toute façon une structure qui a vu passer un grand nombre d'étudiants étrangers qui ont fait leur premier pas, puis leur diplôme est reparti chez eux et qui occupent des places d'une très grande importance dans leur pays. Et la plupart de nos enseignants reçoivent de façon systématique des messages de sympathie et de reconnaissance de beaucoup de ces étudiants. Moi-même, j'en reçois pas mal et d'étudiants, de nos anciens étudiants, mais qui sont devenus des personnalités, si vous voulez, qui occupent des rangs dans l'administration de leur pays assez élevés quand même. Et du coup, donc, tout cela me permet d'affirmer que la formation que reçoivent nos étudiants est une formation très solide, est une formation qui repose sur la compétence d'une multitude de professeurs qui font leur travail de la meilleure façon possible, qui s'investissent à plein temps et à plein effort donc pour élaborer leurs cours et puis pour répondre assez positivement tout court donc pratiquement à toutes les exigences de leurs étudiants, exigences pédagogiques bien entendu de leurs exigences. Et la preuve a été récemment faite lorsque nos professeurs ont pu soulever le défi et puis pratiquement soutenir le fonctionnement normal, l'offre pédagogique quasi normalement en cette période de confinement et d'état d'urgence sanitaire. Donc la preuve a été faite que nos professeurs prennent la chose très sérieux, leur rôle pédagogique très au sérieux et s'activent pleinement donc dans cette tâche. Ceci dit, je viens de le dire, donc j'ai la lourde responsabilité de étaler une quelconque définition de ce que c'est que le droit public, c'est-à-dire le point central de la formation que reçoivent nos étudiants en droit public. J'aurai déjà la ligne bien tracée par le chef de département aussi, Rachid Merzgewi, donc je n'aurai pas beaucoup de tâches donc d'innovation et de création de quelque chose. Je ne vais pas du tout ajouter de choses nouvelles par rapport à ce qu'il a dit. Je vais reprendre les grandes lignes puisque nous sommes d'accord de toute façon sur tout cela et nous ne pouvons que être d'accord sur en quoi consiste le droit public et quelles sont les formations bien sûr déclinées par notre département de droit public en langue française puis en langue arabe donc au sein de notre faculté. Donc juste une petite définition pour que nos futurs étudiants savent en quoi consiste donc le droit public. Et bien entendu, le droit public, c'est la discipline qui s'étale sur l'étude des relations entre tout d'abord l'État et le citoyen particulier,
et aussi personne morale de droit privé, et d'un autre côté, le droit public et l'ensemble et la discipline qui s'attelle à l'étude des règles, bien sûr normatives, des règles générales, qui précisent la relation entre les institutions de l'État lui-même. Entre les différentes institutions de l'État. L'exemple qui a été donné par mon collègue président chef du département, premièrement, c'est les relations entre les institutions constitutionnelles, à titre d'exemple, la relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridictionnel, entre le pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel, etc. Puis les relations institutionnelles entre le centre et la périphérie, entre le pouvoir, entre l'État central et les collectivités décentralisées. Et donc partant de là, l'ensemble des disciplines que nous déclinons dans notre faculté, disciplines de droit public, donc essayent de suivre en quelque sorte et de s'adapter à cette multitude de déclinaisons donc de ce que c'est que le droit public. Et ainsi donc, et je reprends, je viens de le dire, pratiquement le découpage qui a été ou l'articulation qui a été proposée par Sir Rachid El-Merzguewi. Donc les champs disciplinaires majeurs, ce sont premièrement le premier champ disciplinaire majeur, c'est le champ droit constitutionnel et sciences politiques, et dans lequel bien sûr la première matière principale, c'est la théorie générale du droit constitutionnel, les systèmes politiques contemporains, l'initiation à la science politique ou l'introduction à la science politique, les méthodes des sciences sociales. Bien sûr, les méthodes des sciences sociales sont à la charge du département de droit public, alors que normalement, elles concernent pratiquement tous les champs disciplinaires, aussi bien de droit privé que d'économie et gestion. Ce sont les méthodes des sciences sociales. Et on sait très bien que le droit, aussi bien public que privé, sont des sciences sociales, et aussi bien l'économie et gestion sont bien sûr des sciences sociales. Donc, ce sont la plupart du temps, moi-même, je suis chargé de donner un cours de méthode des sciences sociales, d'assurer un module de méthode des sciences sociales. Et j'ai le souci, bien sûr, de donner mon cours de façon pratiquement transversale, de façon à être utile aussi bien pour des étudiants qui vont bien sûr qui vont suivre le parcours droit public que des étudiants qui vont suivre le parcours droit privé. Et également, bien sûr, ça peut être aussi très utile pour des étudiants en économie et gestion, d'autant plus que ces étudiants économie et gestion suivent d'autres cours donc concernant les méthodes peut-être plus spécifiques par rapport à leur formation. Mais c'est juste pour dire qu'on est pratiquement, les méthodes des sciences sociales constituent, même si on la considère comme un module secondaire, complémentaire, mais en fait c'est l'un des modules phares également donc de ce champ disciplinaire majeur qui est le droit constitutionnel et la science politique, qui complète ces formations. Il y a par la suite le champ disciplinaire droit administratif et sciences administratives, bien sûr, qui s'étale sur plusieurs modules. Le module organisation administrative, bien sûr l'organisation administrative aussi bien centrale que entre le centre et les collectivités décentralisées. Je ne vais pas vous donner pratiquement le détail de chaque discipline, mais juste passer de façon bien sûr tout à fait linéaire sur ces spatialités pour être homogène par rapport donc à cette articulation axiale. Et donc puis il y a en plus de l'organisation administrative, il y a l'action administrative, puis par la suite dans un autre niveau plus pointu le contentieux administratif, et partant de là donc il y a en filigrane en étudiant la science politique, donc les étudiants peuvent s'imprégner d'une autre discipline qui n'apparaît pas directement si vous voulez dans le parcours licence, qui est la science administrative en tant que discipline à part, mais faisant partie bien sûr de la grande matrice sciences politiques. Le troisième grand champ disciplinaire, c'est le droit international et les relations internationales, bien sûr. Les relations internationales en tant que discipline à part, le droit international en tant que discipline phare, bien sûr, une grande importance et qui est assurée par par les plus grands
professeurs donc qui ont une grande expérience dans notre faculté, parce que c'est une discipline qui est très enracinée, bien sûr, et qui a des membrements qui sont multiples, qui exigent une formation de haut niveau pour pouvoir convaincre les étudiants donc de son bien fondé. Et il y a aussi le droit international humanitaire, donc qui va pratiquement dans la même logique de ce grand champ disciplinaire. Puis par la suite, le quatrième grand champ disciplinaire, c'est le droit budgétaire, bien sûr, qui est axé sur deux matières principales, deux modules principaux, le droit budgétaire et le droit fiscal. Bien entendu, et il y a d'autres disciplines qui s'articulent plus ou moins avec la spécialité de droit privé. Et donc, de toute façon, au cours de leur formation, juste pour ne pas donner l'impression à nos futurs étudiants qu'il y a une séparation hermétique, pour ne pas leur donner cette impression qu'il y a une séparation hermétique entre le droit public et le droit privé, eh bien, donc, ces formations s'emboîtent complètement. Donc, chaque semestre, il y a une partie des disciplines majeures et des disciplines complémentaires de droit public, et aussi des droits, des disciplines majeures et des disciplines, des modules majeurs et des modules complémentaires de droit privé. Donc, l'étudiant ne peut se rendre compte qu'il est en train d'étudier, qu'il est en train d'avoir le pied ferme sur les deux disciplines que à partir du 5e semestre. Donc, le 5e semestre qui est, bien entendu, le semestre de spécialité, droit public ou droit privé. Ce n'est qu'à ce moment-là que beaucoup d'étudiants se rendent compte qu'ils ont fait le choix effectif, soit du droit privé, soit du droit public. Donc, ceci dit, concernant les 4 champs disciplinaires, je voudrais bien dire aussi concernant les débouchés possibles et éventuels donc du droit que offre la formation droit public, eh bien, ceux des étudiants qui ont choisi cette formation, je leur dis bien qu'ils n'ont pas du tout tort, dans la mesure où la formation droit public offre des débouchés, c'est Rachid Mazgaoui l'a bien précisé, des centaines, des milliers même de cadres de très haut niveau sont issus de notre faculté, qui assure de toute façon une formation de haut niveau. Et ça, on le vérifie pratiquement chaque fois qu'on quitte notre faculté et on va dans une autre faculté ou dans un ministère quelconque ou dans un institut quelconque. Alors là, ce sont les étudiants du droit donc de notre faculté, et en l'occurrence, puisque nous sommes en train donc d'expliquer en quoi consiste notre faculté, donc des étudiants de droit, bien sûr, de droit public, qui sont tout d'abord extrêmement satisfaits de leur formation, qui ressentent leur pied ferme au niveau de leur carrière parce qu'ils ont reçu une formation assez conséquente qui leur permet de confronter, bien sûr, les impératifs de leur carrière, et du coup donc beaucoup de nos étudiants ont fait le choix, la plupart de toute façon, et ne l'ont pas du tout regretté puisqu'ils ont atteint des niveaux très avancés au niveau, bien sûr, de la haute technocratie et de la technocratie moyenne de notre pays. Bien sûr, j'ai évoqué tout à l'heure les étudiants qui sont repartis chez eux pour occuper, bien sûr, des niveaux assez conséquents au niveau de la structure technocratique de leur pays. Et je répète que beaucoup de ces étudiants occupent des places prépondérantes, si vous voulez, chez eux. Juste pour préciser en quoi consiste éventuellement l'objectif de ou plutôt en quoi consistent les objectifs des formations de droit public, eh bien, il consiste à attribuer à nos étudiants une formation de base pratiquement concernant toutes les disciplines majeures donc de droit public. Il y a certaines disciplines que j'ai citées et d'autres que je n'ai pas citées mais qui apparaissent au niveau de descriptif de cette formation, de ce parcours, et dans l'objectif bien sûr de leur permettre, partant de la licence, de leur permettre d'accéder à des formations plus conséquentes, notamment des masters. Et la formation licence couplée à une formation de master permet à nos étudiants d'avoir une formation de très haut niveau dans tous les champs disciplinaires qui leur permettront de faire leurs preuves dans pas mal de disciplines, pas mal de champs, si vous voulez, de carrière, notamment
Et premièrement, les administrations publiques, l'arbitrage en matière, si vous voulez, de fonctionnement des institutions publiques et des rapports entre les institutions publiques et les personnes privées, personnes morales et personnes physiques privées, et également l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Et ce sont des fausses rumeurs qui circulent que le droit public n'offre pas de débouchés conséquents. J'espère que nos étudiants auront bien cherché la bonne information pour pouvoir bien sûr être accentués de façon sereine, je dis bien, je le répète, de façon sereine, pour ne pas laisser le doute s'installer dans leur esprit concernant bien sûr est-ce qu'ils ont fait le bon choix depuis qu'ils ont accédé à la faculté de droit. Tout d'abord, concernant l'accès à la faculté de droit, c'est peut-être que j'aurais pu souligner ce point-là depuis le début. L'accès à la faculté de droit ne peut être que bénéfique, voire même extrêmement bénéfique à nos futurs étudiants. Et si notre faculté, les effectifs de notre faculté représentent 1 sur 3 par rapport aux effectifs de notre université, qui sont chiffrés à peu près autour de 100 000, c'est que il y a quelque chose. C'est que ces éléments, si vous voulez, de masse, nous donnent une impression, nous donnent une conviction que si le choix est fait, eh bien, il est fait parce que notre faculté est en mesure de donner à nos futurs étudiants une formation de haut niveau qui peut le permettre, si vous voulez, d'accéder pratiquement à tout un panel, si vous voulez, de métiers et de carrières pratiquement de moyen niveau et également et surtout de haut niveau. Je vous rends la parole, Monsieur le Président de la séance, chers collègues, et Monsieur le Vice-doyen, tout en vous remerciant et me remerciant également mes collègues, c'est Rachid Mazgaoui et c'est Abdel Halim Al-Arab. Merci beaucoup, cher ami, c'est Mohamed El-Faqihi, coordonnateur de la filière droit public en langue française. Je vous remercie énormément pour les informations extrêmement de qualité que vous avez formulées. Je vous remercie aussi pour la qualité et la clarté des propos. Il est vrai que ce qu'on peut dire là-dessus, il faudrait dire que fort de ces représentations, bien sûr dans le cinéma et les séries, le droit est très populaire. Bien sûr, tout le monde a déjà vu un plaidoyer où l'avocat débite des arguments implacables à une vitesse impressionnante et a eu envie de se mettre à sa place pour pouvoir laisser savoir toute une assemblée de curieux et d'adversaires. En principe, ces représentations jouent probablement un rôle dans le fait que les études de droit font partie des Bac+1 les plus demandés. On insiste là-dessus, on le souligne. C'est d'autant plus surprenant quand on sait que la plupart des étudiants qui commencent des études de droit n'en avaient jamais fait auparavant. C'est merveilleux ça. C'est dire que l'importance du droit, on ne fait pas le droit parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose d'autre dans d'autres cieux. Le droit, c'est la matière de toutes les matières. Ce que peut donner la fac de droit à un étudiant, en principe en ce qui concerne justement les débouchés, peut être plusieurs fois meilleur que ce que peut justement avoir cet étudiant quelque part ailleurs. Mais les études de droit, c'est aussi faire du journalisme, de la science politique, du commerce, des fonctions libérales, devenir un cadre dans différents ministères, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur. C'est pour cela qu'un élève qui n'est pas encore sûr de ce qu'il veut faire comme métier ou même comme étude peut choisir le droit. Cela lui permettra bien sûr d'avoir une formation assez ouverte et générale. Le droit est utilisé dans tous les genres d'entreprises, au secteur d'activité, vraiment très multiple. Finalement, ختامه مسك نجد سعيد بتواجد أخي وعزيزي السي عبد الحليم العربي منسق مسلك القانون العام باللغة العربية
إذا تفضل أخي عبد الحليم، لك الكلمة. شكرا جزيلا إدريس الجويدي. مرحبا ايضا بزملائي. الاول بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشكر جميع الزملاء، وايضا انا ايضا الموظفين الاداريين وايضا التقنيين الذين اتاحوا لنا الفرصه، وجد سعيد ايضا بمشاركتي في هذه الابواب المفتوحه الافتراضيه التي تندرج في اطار توجيه التلاميذ المقبلين على التسجيل في المؤسسات الجامعيه التابعه لجامعه سيدي محمد بن عبد الله. وايضا بالمناسبه اتقدم بالشكر لرئيس جامعه سيدي محمد بن عبد الله والسيد عميد كليه الحقوق الذين يرجع لهم الفضل في تنظيم هذه الندوات وتنظيم ايضا خاصه هذه التظاهره، التي من خلالها اتاحوا الفرصه لرؤساء الشعب ومنسقي المسالك التعريف بتكويناتهم في المسالك التي يشرفون عليها. باعتباري منسقا بيداغوجيا لمسلك القانون العام باللغه العربيه، يشرفني تقديم النبذه التعريفيه عن مسلك القانون العام، على الرغم من انه كما لاحظت الى حد الان كل الزملاء افاضوا خاصه في التعريف سواء رئيس الشعبه او الاستاذ فقيه في التعريف بهذا المسلك، مسلك القانون العام. لكن لي ايضا اضافات من خلالها سأتطرق لواحد المجموعه من النقاط، مثل انا سأتطرق الى اهميه الدراسات القانونيه بصفه عامه، اهميه خاصه اهم الوحدات المدرسه، تنظيم المسلك ان سمح الوقت، لانه يمكن ان نتكلم ايضا عن اهداف التكوين او المهارات المراد تحصيلها، منافذ التكوين. هناك ايضا الاستاذ الفقيه الذي تطرق لهذا منافذ التكوين بالنسبه لخريجي مسلك القانون العام. اذا في الاول بالنسبه لاهميه الدراسات القانونيه، انا سانطلق من الشيء اللي هو انطلق منه الاستاذ الجويدي، خاصه في تعريف القانون. تعريف القانون كما نلقنه في اول حصه درس لطلبتنا في المدخل لدراسه القانون. كون القانون مجموعه من القواعد التي تنظم مختلف فروع النشاط الانساني، من خلال بالفعل كما تم التوضيح من طرف الاساتذه من خلال النصوص الشرعيه والتنظيميه. هذا ان دل على شيء فهو يدل على ان القانون موجود ونجده في كل الانشطه القانونيه المرتبطه بالانسان في حياته اليوميه. فالعلاقه بين القانون والمجتمع كما وضح ايضا السيد رشيد المرزقي وايضا الاستاذ الفقيه، هي علاقه جذريه بحيث لا يتصور وجود مجتمع بلا قانون، والا يمكن ان نقول بانه مجتمع فوضوي، كما انه لا وجود لقانون بدون مجتمع. فالقانون هو ظاهره وضروره اجتماعيه. بالنسبه للدراسات القانونيه، تهتم وتنظم جميع مجالات الحياه. نجدها في الدراسات تهتم بالقضايا المرتبطه مثل بالاسره،
بالاعمال التجاريه، بالاقتصاد، السياسه، الصحه. الصحه، ولاحظنا خاصه في هذه الفتره ديال الحجر الصحي بالفعل بالبيئه، بحقوق الانسان، بالعلاقات الدوليه، مما يمكن الاشخاص الدارسين للقانون من فهم والتعامل بعقلانيه وكل اريحيه مع القضايا والاشكالات التي قد تبدو معقده وصعبه الفهم بالنسبه للاشخاص الاخرين. لأن هذا هو السبب الذي يجعل كون هناك واحد النوع من الاقبال الكبير على كليات الحقوق، ومثلا نجد هذه الكليات مكتظه بالمقارنه مع تكوينات اخرى. اخر الاحصائيات اللي تتعلق بكليه الحقوق بفاس حوالي خاصه السنه حوالي 30,000 طالب. اذا فيما يتعلق الان بشروط الولوج، شروط الولوج بالفعل كان ذكر بها الاستاذ الجويدي. انا اقول بانه بحكم انتماء مسلك القانون بصفه عامه لكليه العلوم الاقتصاديه والقانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، التي تعتبر مؤسسه ذات الاستقطاب المفتوح، يفتح هذا التكوين في وجه كل الطلبه الحاصلين على دبلوم البكالوريا بمختلف مسالكها. بالفعل في حدود الطاقه الاستيعابيه للمؤسسه، على الرغم من انه مثلا بالنسبه للسنه الماضيه هناك رقم اخر ساعطيه، تم تسجيل اكثر من 10,000 طالب جديد. بخصوص نقطه اخرى اللي هي كتعلق بتنظيم المسلك، بالفعل سبقا اليه الاساتذه تنظيم مسلك القانون العام. يعني مسلك القانون العام ينتمي لشعبة القانون العام التي تنتمي بدورها لكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه المعروفه بكليه الحقوق. من ناحيه ديال الاطار القانوني هو معتمد برسم دوره 2014 لمده 5 سنوات، واستفاد مؤخرا من تمديد استثنائي لسنه اضافيه، لانه بالنسبه للسنه الجامعيه المقبله 2020-2021 طبقا للمذكره الوزاريه رقم 246/10 اللي هي صدرت بتاريخ 4 يونيو 2020. لان هذا المسلك يتضمن 6 فصول، بحال الاستاذ دريس الجويدي في بعض الكلمات اللي هو فصول اللي هو اسس على اساس فصلين في السنه، بمعنى انه هنا يؤدي هذا الى تكوين اللي هو يستمر لمده 3 سنوات. الفصلان الاول والثاني يخصصان بالتمهيد. التمهيد وهو يتكون من مداخل لمواد القانون العام والقانون الخاص والاقتصاد والتدبير، احتراما لمبدا الارتباط بين التكوينات ومد الجسور بين مسلك القانون العام والمسالك الاخرى في الاجازات، خاصه في المؤسسه، من اجل منح تكوين متكامل للطالب في جميع المجالات القانونيه. هناك واحد المجموعه من المواد التي تدرس مدخل هي مدخل العلوم القانونيه، مدخل الشريعه الاسلاميه، مدخل العلاقات الدوليه، مدخل علم السياسه، العلوم مناهج العلوم الاجتماعيه، مدخل العلوم الاقتصاديه والتدبير، بالاضافه لشيء اللي هو مهم اللي هو اللغات والمصطلحات القانونيه. الفصلان السنه الثانيه، الفصل الثالث والرابع، ما يخصصان لتحديد توجه ديال الطالب، انه اختيار قانون عام ام اختيار قانون خاص، وهما ايضا يشملان مواد متكامله ومندمجه في مسلكي القانون العام والخاص،
في اطارها يحصل الطالب على تكوين مشترك ومتكامل في المجالات القانونيه المختلفه. مثلا عندنا مواد مثل النظريه العامه للقانون الدستوري، النظريه العامه للالتزامات والعقود، القانون التجاري، التنظيم الاداري، قانون الميزانيه، القانون الاجتماعي، المسؤوليه المدنيه. اذا كما قلت مواد اللي هي متكامله. لماذا هذه المواد اللي هي متكامله وخاصه في هذه السنه الثانيه؟ بالفعل كما قلت لتمكين الطالب من الاختيار، ولكن الشيء اللي هو مهم خاصه في هذا الهندسه، خاصه في اطار هذا الجدع، لانه السنوات الفصول الاربعه الاولى تدخل فيما يعرف بالجدع المشترك. بالفعل تعطي هنا في نهايتها امكانيه اختيار المسلك القانون العام او الخاص، ولكن الشيء الذي هو كما قلت جد مهم هو تعطي ايضا امكانيه تغيير المسلك من القانون الخاص الى القانون العام او من العام الى الخاص، مع امكانيه ترصيد هذه وحدات الفصول الاربعه من طرف الطلبه دون الحاجه الى العوده الى تسجيل في السنه الاولى وابتداء من الفصل الاول. اذا نهايه هذا الجدع المشترك يتوج الطالب عند استيفائه بدبلوم دراسات الجامعيه في القانون التي تحول الطالب الاختيار كما قلت بين هذا المسارين. وايضا الشيء اللي هو يجب التذكير به تحول ايضا له امكانيه التسجيل في الاجازه المهنيه في مسلك ما يعرف بمسلك الاجازه المهنيه. الفصلان هو الخامس والسادس بالفعل مخصصان للتعمق في التخصص الذي تم اختياره. يحصل الطالب عند استيفائهما لدبلوم الإجازة في القانون العام بالنسبة للطلبة المسجلين في اختيار القانون العام، مما يؤهلهم لمتابعة الدراسة في سلك الماستر أو ولوج سوق الشغل، خصوصا في مجالات المهن القانونية والإدارية والدبلوماسية والمالية كما وضحها الأستاذ الفقيه، خاصة في ارتباط بالمحاور الكبرى لهذا التكوين في مجال القانون العام. لن أعود إلى هذا المحاور الكبرى، ولكن أنا سأحاول خاصة ربحا شيئا ما للوقت سأحاول ربط أهم وحدات القانون العام، أهم الوحدات اللي هي تدرس في هذه المحاور الأربعة الكبرى بمنافذها، معنى أنه بسوق الشغل. هنا كان الأستاذ مسكيوي وايضا الاستاذ فقيهي تطرق الاول لمحور علم السياسه والقانون الدستوري، بالاضافه لمحور اخر علم السياسه والقانون الدستوري. وضحوا خاصه تكوينات هذا المحور فيما يتعلق بعلم السياسه والفكر السياسي وغيرها. فيما يتعلق بالقانون الدستوري هناك يتم تكوين الطالب في نظريه العامه للقانون الدستوري ووحده الانظمه الدستوريه المقارنه، اذا السداسي الثاني والسداسي الثالث. ولكن محور اخر اللي هو مهم اللي هو محور العلوم الاداريه والقانون الاداري. محور هذا محور القانون الاداري تلقى فيه مواد اللي هي مهمه من التنظيم الاداري والنشاط الاداري، اذا في السداسي الثاني السداسي الثالث. ماده اللي هي ايضا مهمه في السداسي السادس اللي هي وحده المنازعات الاداريه والقضاء الاداري. اذا هذه المواد نظرا لاهميتها تمكن من تاهيل الطالب للتحضير للمباريات
مباريات اللي هي كتعلق بتسيير الادارات العموميه بين الادارات الترابيه فيما يتعلق الامن اذا سلك الشرطه بالنسبه مثلا لعمداء الشرطه، المفوضين ايضا القضائيين، رجال السلطه، المتصرفين، موظفي الاداره الترابيه وباقي المرافق الاداريه. محور ايضا اللي هو مهم اللي تطرق له الاستاذ المردوي اللي هو محور القانون الدولي والعلاقات الدوليه. هو يتضمن واحد المجموعه من المواد، مدخل العلاقات الدوليه في السداسي الاول، القانون الدولي العام السداسي الثاني، القانون الدولي الاقتصادي في السداسي الخامس، القانون الدولي الانساني في السداسي السادس، وايضا نظريه العلاقات المنظمات الدوليه في نفس السداسي السادس. هذه المواد تؤهل لمباريات المهن الدبلوماسيه مثل موظفي وزاره الخارجيه والتعاون، يمكن ان نقول موظفي القنصليات، السفراء، يمكن القول هذا، الموظفين خاصه الدوليين في المنظمات الدوليه في المؤسسات المتخصصه. وهناك محور اخير اللي هو ايضا له اهميه كبرى، ويمكن ان التلاميذ او المقبلين على كليه الحقوق خاصه على مسلك القانون العام لا يعرفون او ليس لهم به معرفه كبرى، اللي هو محور القانون المالي والماليه العامه. بالفعل وحدات القانون الماليه التي نجدها مثل القانون الجبائي، قانون الميزانيه، الماليه المحليه مثلا في السداسي الخامس، تكون متخصصين في قانون الماليه وتؤهلهم ايضا لمباريات مفتشي الماليه، خبراء مثلا في الشركات، في المؤسسات البنكيه، قطاع التامين ايضا. كاين اخيرا وحده لم اشير اليها وايضا سأنهي بها، اللي هي وحده مشروع نهايه الدراسه، اللي هي وحده اللي هي مهمه. هي وحده الزاميه في الفصل السادس، ولكن يمكن الشروع فيها في انجازها ابتداء من الفصل الخامس، وهذا ما ننهجه في شعبه القانون العام، بحيث نقوم بتوزيع الطلبه المعنيين على جميع اساتذه الشعبه الذين يتكلفون بتحضير هذا المشروع، الذي يمكن ان ياخذ مثلا شكل بحث او دراسه حول موضوع من المواضيع المرتبطه بالتكوين، او مشروع تطبيقي على شكل بحث ميداني، او تدريب بكل خاصه بموضوع تدريب اللي هو يكون يقدم في اطار تقرير فيما بعد. اذا هناك ايضا مسائل اخرى اللي يمكن ان تاتي اظن في اسئله، انه لضيق الوقت، لانه لاحظ بانه هذه 3 وقسمين. ساعود اليها فيما بعد في اطار الاسئله، اذا كانت اسئله ستطرح في شأنها، مثل فيما يتعلق باهداف التكوين، المهارات المراد تحصيلها. اذا في الاخير اقول مرحبا لجميع التلاميذ الذين سيقع اختيارهم، ولكن عن قناعه واهتمام بمسلك القانون العام. وفي حاله وجود اسئله اخرى كما قلت انا وايضا زملائي مستعدون نجاوب عليها في هذا اللقاء. كما يمكن التواصل ايضا، هذا الشيء اللي هو نقوم به على طول السنه نقوم بهذه الابواب المفتوحه. يجب ان يعلم بان هؤلاء التلاميذ او هؤلاء الطلبه بان منسقي المسالك ابواب مفتوحه على طول السنه، كما انهم يمكنهم التواصل معنا عن بعد عن طريق البريد الالكتروني الاكاديمي اللي هو موجود في موقع الكليه. وشكرا
أستاذ دريس الجويدي. شكرا لك الكلمة. بارك الله فيك. شكرا أخي وصديقي وزميلي عبد الحليم العربي، منسق مسلك القانون العام للغة العربية. شكرا على هذه المعلومات الشيقة والدقيقة والمستفيضة التي هي بمثابة عرض بيداغوجي كيهم مسلك القانون بصفة عامة ومسلك القانون العام بصفة خاصة. مجمل القول ما ألخصه بعد كلمتك أنه لدى اختيار الطالب لتخصص الحقوق يكون قد اختار شيئا ما أن يدرس الحياة العملية ويرتفع بثقافته لفهم المجتمع، ومن جهة أخرى لتقوية شخصيته بمعرفة حقوقه أولا، وإن فهمه للقانون يعطيه الأفضلية للاحتماء به، يعني بالقانون بالطرق الصحيحة والقانونية، فضلا كذلك عن الكم الكبير من المعلومات والخلفية الثقافية الواسعة التي تدرس في كلية الحقوق. هذه الخلفيات تمنح المتعة الصراحة في التنقل في فروع القانون بجميع مواده، وكذلك معرفة أسرار وضعه وعلى أي أساس تم وضعه. وكلية الحقوق بطبيعة الحال تهدف إلى وضع دروس وتعريفات تشكل المبادئ الأساسية لعلوم القانون بخصوص القانون العام، يعني تشكيلات أساسية مختلفة دون التقيد بقانون دولة معينة أو دين معين، فالقانون هو أساس الحياة وبدونه تضيع الحقوق أو حقوق الإنسان بطبيعة الحال. يختار هذا التخصص من لا يحب بعض الأحيان الدراسات التقنية العلمية الدقيقة، لأن دراسة الحقوق هي دراسة نظرية فيها واحد النوع ديال التطبيق. هذا النوع ديال التطبيق نحتاجه في دراسة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ومحاكم المملكة المغربية، وتعتمد هذه الدراسات تعتمد شيئا ما على الفهم قبل اعتمادها على الحفظ، لأن المعلومات المتناولة في هذا المجال كثيفة ودقيقة وتتعلق بجوانب الحياة كافة. لكي لا نطيل أجدد الشكر مرة أخرى على تواجدكم معنا زملاء الكرام وعلى مداخلاتكم القيمة. لقد دونت بعض الأسئلة بطبيعة الحال وسأطرح بعض الأسئلة ولكم الاختيار في من يريد الإجابة أولا إلى غير ذلك. السؤال الأول لقد تم الإجابة عليه، سؤال وجيه منطقي مهم جدا، وهو كالتالي: هل بإمكانكم إعطاؤنا فكرة عن الخطوط العريضة للهندسة البيداغوجية لمسلك الإجازة في القانون العام؟ وضعت السؤال كما هو: هل بإمكانكم إعطاءنا فكرة عن الخطوط العريضة للهندسة البيداغوجية لمسلك الإجازة في القانون العام؟ تفضلوا أعزائي. سي رشيد الميكرو. مرحبا بك مرة أخرى. سي رشيد أهلا وسهلا. أنا فقط من وجهة نظري أعتقد بأن هذا السؤال ربما قد تحدثنا فيه كثيرا أو أجبنا عليه بما فيه الكفاية. صحيح. ليس لدي ما أضيف في هذا الموضوع، ولكن زملائي وإخواني الأستاذ حليم العربي والأستاذ فقيهي ربما قد تكون لديهم بعض الإضافات، فليتفضلوا. شكرا لك. تفضلوا زملائي. سي محمد. Bon, je redis que l'essentiel a été dit, certainement, mais je voudrais juste ajouter un tout petit point en associant bien sûr au champ disciplinaire le premier que j'ai cité, notamment droit constitutionnel et sciences politiques.
compléter donc ce champ disciplinaire par une discipline d'une importance capitale qui est l'histoire des idées politiques, la pensée politique globalement, l'histoire des idées politiques, puis la pensée politique contemporaine, qui sont des modules successivement du S5 et du S6. Et heureusement que la réforme pédagogique a réintégré ces disciplines parce que en l'absence de ces deux grandes disciplines, une bonne partie de la formation de droit public peut perdre relativement de sa valeur. Et donc, ainsi, le grand champ disciplinaire droit constitutionnel et sciences politiques s'étale sur un ensemble de modules, théorie générale du droit constitutionnel, système politique contemporain et comparé, introduction à la science politique, puis méthode des sciences sociales, puis pensée politique, histoire des idées politiques et doctrine politique contemporaine. Donc, c'est toute une panoplie de disciplines, de modules qui font que l'étudiant en droit public peut entamer des études de master et par la suite des études de doctorat très bien outillées au niveau donc de ce champ disciplinaire majeur. Et on sait très bien que ce champ disciplinaire est l'un des champs disciplinaires phares donc de la formation droit public. Peut-être c'est ce point-là que je n'ai pas tout à fait bouclé lors de ma première communication. Donc je vous rends la parole et je reprends la parole bien sûr en cas de besoin si par exemple pour compléter des débouchés que peut offrir une formation de droit public éventuellement. Si vous voulez que je réponde à ce point-là avant même d'y être sollicité, je n'ai pas de problème, mais je préfère quand même que le débat soit tellement organisé que je ne répondrai qu'après votre question, Monsieur le Président de la séance. D'accord, merci beaucoup, cher ami, pour ces informations concises et précises. Oui, أنا أعتقد أنه هذا السؤال تم الإجابة عليه في إطار المداخلات ديال السادة الأساتذة. هناك سؤال آخر لا يقل أهمية وهو كالتالي: في حالة اختيار الطالب لمتابعة الدراسة في إطار مسلك القانون العام، ما هي المضامين المعرفية التي يجب أن يتوفر عليها هذا الاختيار أو الطالب، وما هي المؤهلات والكفايات التي سيتمكن من اكتسابها؟ Je peux y aller en français tout d'abord. On laisse le. Oui, aucun problème, cher. الكلمة ما كاين مشكل، ما كاينش. Vas-y, سمح عندهم français et après il va reprendre le Maroc. تفضل. La discipline est quelque chose de fondamental. La discipline fait en sorte que. Je vous en prie, Sir Rachid. الله يخليك. ما كاين مشكل، غير زيد تفضل. الميكرو سي العربي الميكرو. واخا. Donc, je voulais dire. J'ai le micro, moi-même, je suppose. Je l'ai, le micro. Je voulais dire donc que la question concerne bien sûr les deux aspects en amont et en aval concernant les inputs et les outputs, donc c'est-à-dire les prérequis que doit avoir un étudiant qui a décidé. Ça vient de moi? Je ne pense pas. C'est bon? Je peux y aller? Oui. Donc, que la question concerne les deux dimensions en amont et en aval concernant un étudiant qui réfléchit à un parcours en droit et plus particulièrement en droit public. Globalement, pour être pratiquement en diapason avec des études, je dis bien globalement et droit public plus particulièrement, les principaux prérequis, ce sont bien sûr les grandes disciplines qui sont l'histoire, la géographie, la littérature. La littérature est très importante puisqu'il constitue à certains égards une véritable archéologie permettant à l'étudiant de se représenter
les faits majeurs au niveau de la succession, bien sûr, des événements qui sont, par exemple, la littérature et la pensée politique se rejoignent à un certain niveau. Il y a aussi donc le module philosophie et pensée politique, pensée philosophique, qui sont d'une très grande importance. Et il y a aussi la culture générale. Une bonne culture générale prédispose un étudiant de faire un très très bon parcours en droit. Il y a l'élément fondamental qui est tout simplement le désir et la passion de faire des études en droit. Et aussi, quelque chose de très important également, la capacité d'abstraction. La capacité d'abstraction et de synthèse qui vont de pair. La capacité d'abstraction, c'est la capacité de représentation ou de se faire des représentations abstraites à propos de circonstances. Des études en droit et aussi la capacité de synthèse, la capacité critique bien sûr de construction et de synthèse qui permet à l'étudiant de procéder à de véritables raccourcis en matière, si vous voulez, de compréhension et de maîtrise des études en droit. Et il y a quelque chose à laquelle j'aimerais bien attirer l'attention de nos futurs étudiants, c'est la capacité de faire des rapports entre les différents modules. Investir chaque module pour comprendre les autres modules. Et je ne fais aucune exclusion ici des rapports entre modules de droit public et de modules de droit privé. À certains égards, des matières et des éléments qu'on apprend dans un module de droit privé sont fondamentaux pour comprendre certains éléments de modules de droit public et vice-versa. Et c'est peut-être l'étudiant, un certain nombre d'étudiants comprennent ça un peu tard en accédant à un master, mais c'est un peu tard. C'est pour ça que j'aimerais bien expliquer que pour nos étudiants, le fait de pouvoir investir, optimiser chaque module en l'investissant, en remettant en cause ces éléments, plutôt en remettant sur la table les éléments qu'il a acquis au niveau d'un module pour bien comprendre d'autres modules, pour ce type d'étudiant, c'est le type d'étudiant gagnant en quelque sorte, qui peut aller de façon extrêmement rapide et acquérir une formation de haut niveau, contrairement bien sûr à certains bien sûr de nos étudiants qui se contentent de petits résumés d'ici et là juste pour valider les modules. Et je ne conseille pas à nos futurs étudiants de se contenter de ces petits résumés qui circulent un petit peu entre étudiants. C'est pas très utile. Maintenant, concernant l'autre versant, notamment le versant des débouchés, on en a parlé au début. Vous-même, monsieur le vice-doyen, vous en avez parlé. Vous avez ajouté par rapport à ce que a dit monsieur le chef de département, à ce que j'ai dit moi-même et à ce que a dit Sel Harbi, que par exemple, une formation de droit public attribue à des étudiants la capacité d'être de très bons journalistes, analystes politiques, à titre d'exemple, analystes des relations internationales. C'est très important. La méthode le module méthode des sciences sociales permet bien sûr à nos étudiants d'acquérir des capacités de faire des études quantitatives. Et ce qui est fondamental pour un journaliste également, pour un analyste, soit de la politique interne, soit de la politique internationale et des relations internationales et de droit public et généralement international. Il y a aussi la vie politique. Notre faculté peut drainer au sein parmi les cadres des partis politiques. Je parle pas des cadres politiques. Je parle pas des personnes qui font de la politique. Mais je parle des cadres, des structures organisationnelles au sein des formations politiques, des experts qui peuvent organiser, structurer et donner un esprit, si vous voulez, scientifique, bien sûr, aux structures internes des partis politiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent favoriser une plus grande gouvernance, une gouvernance plus avancée et une organisation plus structurée. Je dis bien que je ne parle pas, je suis pas ici en train de parler des gens qui font de la politique, mais des structures organisationnelles et logistiques internes des partis politiques. Et bien entendu, beaucoup d'ONG ont besoin, bien sûr, de cadres supérieurs qui sont
qui maîtrisent en quelque sorte l'outil juridique et l'outil bien sûr politique, l'outil d'analyse, l'outil de synthèse pour bien sûr pouvoir remplir la mission d'analyste, bien sûr, lorsque je dis analyste, je dis également rédacteur de rapports internes, bien sûr, de rapports et d'études de terrain, d'études globalement, donc et de préparation, bien sûr, en matière de politique publique. Il y a aussi les bureaux d'études et qui sont là le secteur purement privé. Alors là, pour les études, les bureaux d'études qui mènent qui mènent bien sûr des préparations logistiques des politiques publiques, et on sait très bien que ce sont beaucoup plus des bureaux d'études étrangers qui le font. Pourquoi pas ne pas remplacer donc ces structures externes, internationales, qui nous coûtent trop cher par des compétences, et Dieu sait qu'il y en a pas mal donc de compétences issues de nos facultés pour pouvoir éventuellement être les bons rédacteurs, les bons constructeurs, bien sûr, d'études de politique publique, globalement. Je parle ici de politique publique, mais un bureau d'études peut faire beaucoup de choses en matière, bien sûr, d'architecture sociale, d'architecture, bien sûr, tout type d'ailleurs d'études de terrain. Voilà. Sans parler, bien sûr, de la haute fonction publique, vous l'avez bien évoqué, les fonctionnaires de l'État, soit en matière de structures sécuritaires, de structures d'autorité, etc., etc. Donc, là, c'est les issues normales et les issues, donc les candidats issus de notre faculté sont fortement bien représentés. Voilà. Donc, je remets la question à monsieur le vice-doyen et je dis à Sir Rachid que vraiment, je me suis voilà, il faut normalement laisser les choses dans leur ordre. الأستاذ العربي يعطي الكلمة الأستاذ العربي. Voilà. Bon, oui, merci Si Mohamed pour cette intervention précise, effective, réelle et sérieuse qui va justement booster la volonté des étudiants afin de faire justement le bon choix et de vulgariser le contenant des études en matière de droit. الآن الكلمة للأستاذ والزميل العزيز السي ربيع عبد الحميد. شكرا للاستاذ الجويدي، واشكر ايضا الاستاذ المزكيوي لانه كانت لديه الكلمه وتركها لي، خاصه لانه حاس بواحد النوع من الظلم، خاصه لانه انا مازال كنسال واحد 10 ولا 15 دقيقه ديال لا انا غير من اجل البسط. لا انا اختصر لحقاش في الاول لا الشيء الذي اريد اضافه لما قاله الاستاذ الفقيه، وبالفعل تكوين طالب خاصه في القانون العام يتمتع بمهارات فهم النصوص القانونيه وتحديدها معتمدا على أسس قانونية ومناهج علمية، لا يمكن أن ينطلق من الفراغ. ما يمكنش ينطلق من الفراغ، إذ لابد أن يتوفر الطالب على واحد الأسس تمكننا من بناء واحد القيام بواحد البناء معرفي قانوني في جميع المجالات القانونية. الأستاذ فقيه طرق على واحد المجموعة من المؤهلات أو اللي كتتعلق بالمواد التي تدرس في الثانويه ايضا، ولكن انا اضيف اليها اشياء اخرى. على التلميذ التوفر على بعض المقومات الاساسيه اللي هي من اهمها اللغه. لا اقول اللغه القانونيه، لانه بالنسبه للغه القانونيه يكتسبها الطالب بصفه تدريجيه مع التقدم في دراسات المواد القانونيه. اقصد هنا التمكن من اللغه العربيه، وايضا بالنسبه للقسم العربي اساسا، وايضا اللغات الاجنبيه، والفرنسيه بالنسبه للطلبه الذين يختارون التسجيل في خاصه المسلك ديال القانون القسم الفرنسي، بالاضافه للاهتمام بلغات اخرى مثل الانجليزيه التي سيحتاجها الطالب بالنسبه للبحث العلمي. إذن على الطالب أن يتوفر في الأول على اللغة العربية سليمة،
على مهارات في التعبير والصياغه، بالاضافه الى المنهجيه التي تمكنه من جوده الاجابه على الاسئله اثناء تقييم المعارف، لانه هذا الشيء الذي يجب ان نعبر ونقوله، خاصه نظرا من خلال صحنا لاوراق الامتحان. نلاحظ ان بعض الطلبه لا يجيدون تكوين الجمل، كيفيه تكوين الجمل للتعبير عن الافكار التي يمكن ان نقول الافكار التي تمكنوا منها، مما يجعلهم يضيعون على انفسهم فرص النجاح والحصول على نقاط جيده، لانه هذا يتعلق كما قلت بمواد، سواء مواد تدريس باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه. في بعض الاحيان لا نفهم ما يريد الطلبه التعبير عنه نظرا لاستعمالهم لمصطلحات لا يفهمون كيفيه او مكان استعمالها، او لا يجيدون ايضا كتابتها نظرا لتكون مليئه بالاخطاء. الشيء اللي هو ايضا مهم ويجب ايضا على الطلبه التلاميذ ان يعملون عليه هو الشيء اللي يتعلق بتطوير المهارات الذاتيه، تطوير المهارات الذاتيه الاخرى مثل المعلوميات، تقنيه التواصل، تقنيه التحرير، عن طريق البحث عن مراجع وقراءتها في الدراسات القانونيه خاصه في الجامعه، لانه يجب معرفه انه في الكليه خاصه في الدراسات القانونيه ما عندناش تمارين، ما كنعطيوش للطلبه، لا تعطى للطلبه تمارين من اجل انجازها ونقوم بتتبعهم وتصحيح هذا التمرين من غير الاقتصاد شيئا ما. لهذا يجب على الطالب ان الطلبه والتلاميذ الجدد ان يتحلوا بحب الاستطلاع والمعرفه، واحد النوعيه ديال ما يعرف بالفضول الفكري من خلال طرح الاسئله عند الحضور في المحاضرات. هكذا يكون الطالب واحد الشخصيه في المجال ديال القانون، وتكون له واحد الثقافه قانونيه جيده ومتشعبه. اذا هذا بعجاله كي اتيح الفرصه لطرح بعض الاسئله الاخرى اللي يمكن تكون لها واحد الاهميه. شكرا سي جويدي. مضبوط ما كنتش. شكرا زميلي السي عبد الحليم. الكلمه الان للاستاذ رشيد مزيوي. تفضل. شكرا جزيلا. انا من وجهه نظري زملائي تحدث بما فيه الكفايه عن الموضوع واسهب فيه. انا ساضيف بعض المسائل البسيطه جدا. أنا أعتقد، وهذه وجهة نظري، وأعتقد أن الكثير يقاسمونني هذه وجهة النظر، هو أن نجاح الطالب في الدراسات القانونية ينطلق أولا من شغفه للمجال القانوني، من حبه للقانون، مثله مثل المجالات المعرفية الأخرى. فلا يمكن لطبيب أن ينجح مثلا في مهمته أو لطالب في كلية الطب أن ينجح إلا إذا كان يحب هذه المهنة وهذه الدراسة. لا يمكن لأي طالب مثلا في كلية الآداب ينجح في الآداب وهو ما كيبغيش الشعر وما كيبغيش القصة وما كيبغيش النثر إلى غير ذلك. ومن ثم فإنني أعتقد بأن المسألة ديال حب المجال الذي أنت ستدرسه سيشكل إحدى المحفزات الأساسية طبعا لهذه المادة. والقانون كما نعلم هو المجال ديال الإبداع، هو مجال ديال التفكير، هو مجال ديال التميز، هو مجال أيضا ديال الإنتاج المعرفي، فهو مادة رائعة جدا بالنسبة للدراسة. وكثيرا كما لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة أغلبية الساحقة ديال الطلبة يذهبون للتسجيل أو يتابعون دراساتهم في كلية الحقوق عبر مختلف أنحاء الوطن، وربما حتى خارج أرض الوطن. مسألة أساسية ومهمة بالنسبة لي تحدث عنها الأساتذة،
هي مسألة اللغات، اللغة الأجنبية. يا طلبتي يا طلابي من فضلكم، اللغة تعتبر أداة أساسية للعلم وللثقافة، تعتبر أداة أساسية للإنتاج وللإبداع، اللغة تعتبر أساسية للكتابة. باش تكتب خصك أيضا اللغة. يجب على الطالب أن ينمي لغته العربية أولا، ثم بعد ذلك اللغات الأجنبية. اللغات الأجنبية ليس فقط الفرنسية، وإنما الإنجليزية بالدرجة الأولى، ثم الإسبانية، لأن هذه اللغات الأجنبية هي لغات العلم اليوم، هي لغات الإبداع. نحن نعيش في عصر العولمة، وأنتم تعلمون بأن اللغة الإنجليزية هي لغة العالم الآن. فكثير من طلابنا الذين يدرسون لدينا الآن في الإجازة وفي الماستر وجدوا نفسهم، خاصة في الماستر أو حتى على المستوى الدكتوراه، وجدوا نفسهم عاجزين عن متابعة دراساتهم ومتابعة أبحاثهم، خاصة الأبحاث ما استطاعوش، لأن اللغة العربية واللغة الفرنسية أيضا أصبحت الآن قاصرة. لذلك وجدنا العديد من الطلبة في الماستر أو في الدكتوراه كيمشيو تيتسجلوا في لي سونتر ولا ديال لي سونتر ولا المراكز ديال تعليم اللغة الإنجليزية وحتى اللغة الإسبانية. لذلك أقول لكم طلبتي، ضروري من تنمية لغتكم وتحسين أسلوبكم اللغوي وتحسين كتابتكم باللغة العربية، ومحاولة اكتساب قدر المستطاع أو السيطرة قدر المستطاع على اللغات الأخرى. شكرا جزيلا لكم. شكرا أستاذ جويدي. شكرا لك سي رشيد، رئيس شعبة القانون العام. هناك سؤال لا يقل أهمية، سؤال بصراحة في الصميم، وهو كالتالي: كيف يتميز الطالب في دراسته في القانون العام؟ يعني كيفاش يمكن للطالب أنه في الدراسة ديالو في مجال القانون العام كيفاش يمكن له أنه يتميز، علما أن هاجس الطالب هو الحصول على الميزة في الامتحان. يعني الطالب يعني التمييز وهو يجيب نقط جيدة. تفضل سي رشيد. طبعا نحن نعلم بأن الطالب حينما يأتي للدراسة في الكلية فأول ما يهمه، الهدف الأساسي الذي يسعى إلى تحقيقه، هو الحصول على نقط جيدة، وفي نهاية المطاف الحصول على شهادته الجامعية، وهذا حقه مشروع، هذا الشيء حق مشروع. ولكن علينا أن نعلم بأن الاكتفاء فقط بالدراسة من أجل الشهادة هو أمر غير سليم. فيجب على الطالب خاصة في مجال القانون العام أن يسعى إلى تطوير دراساته في مجال القانون العام، في مجال السياسة الدولية، في مجال السياسة الداخلية، في مجال القانون الدولي، في مجال القانون الإداري، في مجال القانون الدستوري وغير ذلك من الأمور الأخرى. وهناك واحد الفكرة ربما الكثير يتحدث عنها وهي خاطئة، كيقولوا بأن القانون العام هو عبارة عن ثقافة. ليست هناك، بطبيعة الحال هناك أمور ثقافية، لأن اليوم المسائل السياسية الوطنية والدولية يتحدث عنها الجميع، وهذه ربما ندخلها في مجال الثقافة. ولكن فروع القانون العام هي ليست مسألة ثقافة، هي مسألة دراسات قانونية، ولا يمكن لأي طالب أن يتحكم فيها إلا من خلال دراسته لأمهات الكتب، إلا من خلال دراساته للكتابات المشهورة والتي تعتبر من مستوى عالي في المجالات والفروع الأخرى القانونية. ثم أريد أن أشير إلى نقطة مهمة لأترك زملائي الكلمة لزملائي، هو أن الطالب الجامعي من التزاماته الأساسية حسب وجهة نظر ديالي هو الحضور في الدرس. صحيح أن التعليم عن بعد قد برهن اليوم على أهميته، ولكن الحضور في المدرج، الحضور في القاعة يعتبر أمرا أساسيا جدا للطالب، لأنه من جهة يتفاعل مع زملائه، ومن جهة ثانية يتفاعل مع الأستاذ. فسواء في الدروس النظرية المحاضرات
يجب على الطالب أن يحضر لكي يستفيد مباشرة من الأستاذ المحاضر. نفس الشيء في الأشغال التوجيهية. الأشغال التوجيهية أنا دائما ألح على الطلبة بأن الحضور في الأشغال التوجيهية يعتبر أمرا لا مناص منه، يعتبر أمرا ضروري للغاية، لأن في الأشغال التوجيهية يتعلم الطالب كيفية إجراء البحث، التمرن على كيفية وضع التصميم، التمرن على كيفية ترتيب المعلومات والأفكار، التمرن على الدفاع عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وغير ذلك. وبالتالي فإنني أعتقد أن الدراسة الحضورية، أن حضور طالب القانون في المدرج وفي قاعة الأشغال التوجيهية يعتبر أمرا ضروريا للغاية، لأنه ينمي الحس ديال الطالب النقدي وينمي الحس التحليلي للطالب، تحليل الأحداث وتحليل الوقائع. وهذه المسألة أشار إليها زملائي خاصة الأستاذ فقيهي أو الأستاذ عبد الحليم العربي. إذن هذا ما لدي وشكرا جزيلا. شكرا سيدي رشيد. هل هناك من إضافة أساتذة الكرام؟ نرجع للسؤال الأخير مادام الوقت داهمنا. Oui, monsieur le vice-président, comme je l'ai dit déjà au début, j'ai la lourde responsabilité de transmettre ce qui est dit dans une certaine mesure, sans être obligé de créer ou d'ajouter de nouvelles idées, mais de donner un aperçu de ce qui a été dit à nos étudiants qui viennent de loin, qui ne sont pas forcément arabophones. Donc c'est pour ça que je suis très enthousiaste à revenir à chaque fois pour reprendre. C'est vrai. Pas tellement pour développer d'autres choses, mais juste pour reprendre quelques idées concernant notamment la dernière question qui consiste à savoir de quelle manière un étudiant en droit peut-il exceller, c'est-à-dire être un bon étudiant. La recette n'est pas magique finalement. Il n'y a pas de recette magique pour être excellent en faculté de droit. Pour être un bon étudiant, il faut tout simplement suivre les règles pour être un bon étudiant, tout simplement. C'est d'être doté de prérequis assez suffisants, tel qu'on l'a exposé, tel que je l'ai exposé il y a quelques instants. Et puis, une fois au niveau de la faculté, bien inscrit, donc il faut s'impliquer au niveau du processus, si vous voulez, pédagogique, notamment assister aux cours, prendre des notes de façon systématique, procéder à des préparations dès le premier jour donc de l'accès à la faculté de droit, dès le premier cours, et accompagner donc ces cours par des préparations concomitantes, et puis également assister aux travaux dirigés. C'est une dimension donc de la formation de l'étudiant que beaucoup d'étudiants négligent d'ailleurs à tort. Ils ont tort de le faire parce que les travaux dirigés sont complémentaires, surtout au niveau de l'acquisition de la méthode. Par exemple de la dissertation juridique, du commentaire d'arrêt, du commentaire donc de texte, soit de discours ou de texte juridique. Donc c'est une dimension de la formation de l'étudiant qui n'est pas moins d'ailleurs importante que le cours magistral. D'autant plus qu'au niveau des travaux dirigés, étant bien sûr constitués, les effectifs étant constitués d'un nombre limité d'étudiants, donc il y a la capacité d'interaction entre professeurs et étudiants, ce qui permet bien sûr à l'étudiant d'acquérir des connaissances de façon beaucoup plus rapide et avoir des réponses à ces questions quasi immédiatement, chose qui n'est pas toujours possible bien sûr dans un amphithéâtre. Un maximum de questions auxquelles certains de mes collègues professeurs, je ne critique pas d'ailleurs les autres qui ne répondent pas aux questions de leurs étudiants, parce que le cours magistral est fait normalement dans une dimension unilatérale. Et là, je comprends bien sûr que nous nous trouvons en tant que professeurs dans des configurations extrêmement pénibles. Lorsque, par exemple, un professeur se trouve face à un amphithéâtre bourré d'étudiants, c'est-à-dire plus de 1000 étudiants présents en même temps, donc alors à ce moment-là, je vois mal comment un de mes collègues puisse répondre aux questions de ces étudiants. Donc c'est une vérité ça. Mais de toute façon, les travaux dirigés, je voudrais le souligner, sont d'une dimension, si vous voulez, inéluctable et non négligeable d'ailleurs au niveau du processus de formation
de l'étudiant, il y a la bibliothèque universitaire. Malgré toutes les critiques que l'on puisse faire à notre bibliothèque universitaire, elle est parmi les meilleures du Maroc, bien sûr. Et notre tâche, bien sûr, dans le futur, c'est d'améliorer, de développer également par des ressources numériques et par des acquisitions d'ouvrages très récents. Chose donc l'administration, bien sûr, épaulée par le conseil d'université, de faculté et les instances de la faculté est en train, si vous voulez, de déterminer. Et il y a aussi quelque chose à laquelle qui a été souligné d'ailleurs par mon collègue Serrachid Merzgewi, et il a tout à fait raison. Le droit public n'est pas une question, si vous voulez, de culture purement générale. Il ne faut pas juste regarder le Jazira Chouïa et l'Arabia Chouïa pour dire que je suis vraiment bien formé en relations internationales et en droit international. C'est pas du tout le cas, du tout le cas. Ça peut permettre de comprendre un certain nombre d'articulations, d'être imprégné par le caractère factuel de la réalité et des relations internationales, mais ça ne peut jamais remplacer des études, si vous voulez, au sein de l'amphithéâtre. Les étudiants qui font tout cela, eh bien, ils peuvent valider leur module, mais avec des préparations, bien sûr, à la sauvette de leur cours à la dernière minute, et ça, ce n'est pas la chose qui fait, bien sûr, l'excellence d'un étudiant. Donc, la présence, l'omniprésence, le suivi de tous les aspects de la formation, cours magistraux, travaux dirigés, l'assiduité au niveau de la faculté, de la bibliothèque, de la faculté, etc. Les recherches, bien sûr, personnelles de l'étudiant, la capacité de faire un bon usage des ressources électroniques telles que YouTube, qui permet bien sûr une formation supplémentaire extrêmement bénéfique pour les étudiants qui savent exploiter cet outil, et d'autres, bien sûr, d'autres ressources. J'ai cité YouTube parce que c'est le plus populaire et le plus usuel, mais d'autres ressources permettent de compléter bien sûr la formation de l'étudiant et lui donner des dimensions de façon pratiquement, si vous voulez, didactique, qui ressemblent à des cours en présentiel, mais que ne peuvent pas remplacer en aucun cas les cours présentiels. Voilà, monsieur le président de la séance, je vous remets la parole tout en vous remerciant. C'est moi qui vous remercie, cher ami. Merci énormément. في الأخير أنا أظن أنه جميع الأسئلة المطروحة قد استوفيناها بشكل جيد نظرا لزخم المعلومات التي وجدناها في مداخلاتكم. في الواقع جمعنا هذا كان جمعا مباركا والحمد لله من حيث المعلومات والتوجيهات وكذا النصائح فيما يخص العرض البيداغوجي لكليتنا ولشعبنا وبخصوص شعبة القانون العام. لقد تم في هذا اللقاء التطرق لجميع النقاط التي يحتاجها طلبتنا مستقبليون لمساعدتهم في اختيارهم أو اختياراتهم فيما يخص ولوج الجامعات والتكوينات. أود في الأخير توجيه الشكر الجزيل وخصوصا أنا أعرف وفي هذا الصباح منذ الساعة 9 أن سراجيد تنقل من مدينة الرباط إلى مدينة فاس خاصة للتواجد في هذا اللقاء، وأعرف أن برنامجه كان برنامجا زاخرا. السي محمد الفقيه كذلك لاحظت تواجدك منذ الساعة 9 رغم زخم الأشياء التي وجدتها في برنامجك لهذا اليوم. السي عبد الحليم العربي كذلك أعرف جيدا أن كان له العديد من الأشياء التي كان عليه القيام بها وخصوصا في المجال الإداري بعض المشاكل التي كانت تتطلب تواجده، والحمد لله كان كل شيء على ما يرام. أنا باسم السيد الرئيس الجامعة وباسم السيد عميد كلية الحقوق وباسم كافة الطالبات والطلبة وباسم كافة المتتبعين والمستمعين أود في واقع الأمر أن أشكركم جزيل الشكر
وبصراحه الا بقيت النهار كله كنشكركم، راني ما غادي نوفيش الحق ديالكم مره اخرى. لكم مني كامل التقدير والاحترام لما قمتم به اليوم. ديزون حلاوه هذا اللقاء تجعلني انا ما سخيتش بصراحه نساليو هذا اللقاء، غادي نعطيو ان شاء الله موعد للقاء اخر في موضوع اخر ان شاء الله. عنده شي كلمه اخيره؟ ايضا استاذ جويدي نشكرك، وانا شخصيا اشكرك باسم شعبة القانون العام. اقدم لك كل الشكر والتقدير والامتنان على ادارتك لهذه الجلسات التفاعليه مع الطلبه. الجلسه يوم البارحه مع القانون الخاص ومع زملائنا واخواننا من القانون الخاص، ايضا نشكرهم جزيل الشكر على تفاعلهم مع الطلبه، تفاعل ايجابي في الحقيقه. وشكرا جزيلا ايضا لزملائي اللي يحضروا معايا اليوم في هذا الاخر، في هذا التواصل المباشر مع الطلبه. ثم ايضا كاين غدا عاوتاني كما نعلم جميعا اساتذه ديال الاقتصاد ربما غيكون عندهم ايضا لقاء مع طلبتهم. شكرا جزيلا ايضا مره اخرى للسيد العميد ولرئيس الجامعه. وفقط اقول لطلابنا وطالباتنا نحن سعداء جدا بتسجيلكم في كليه الحقوق، وكونوا على يقين باننا سنبذل اقصى جهودنا من اجل تكوينكم تكوينا رفيعا، ومن اجل المساهمه في اعطائكم اجود التكوين الممكن الذي يمكن ان يحصل عليه الطالب في كليه الحقوق المغربيه. شكرا جزيلا لكم. شكرا سي رشيد. سي محمد، سي العربي. شكرا. Donc, pour moi, c'est un plaisir donc de communiquer avec déjà nos futurs étudiants. Et bien sûr, c'est un grand plaisir de communiquer avec nos étudiants actuels qui sont en train de suivre ce débat. C'est un honneur également. Et c'est de notre devoir, bien sûr, de représenter et puis d'expliquer à nos étudiants actuels et surtout les étudiants futurs en quoi consiste la formation, bien sûr, avec tout et la développé de la formation dans notre département de droit. كيدر لي يمكن نتكلم شويه ما سي العربي. تكلم سي العربي. انا كيدر لي بانه لحقني شي الضرر خاصه في هذا اللقاء، ولكن كيفما كان الحال كنت انتظر اسئله اخرى، لانه كان من الممكن ايضا التطرق للمسائل الاخرى اللي كتتعلق باندماج هذه الطلبه في سوق الشغل وغيرها. ولكن كيفما كان الحال كيظهر لي بانه تطرقنا لجميع هذه المواضيع باسهاب، وايضا نظرا لضيق الوقت اشكرك السيد ادريس الجويدي. شكرا. يلا. شكرا لكم. وكلمه اخيره اختم بها. الشكر موصول كذلك وتحيه اجلال واحترام وتقدير لكافه الاساتذه في جميع الشعب، سواء كانت شعبه القانون الخاص او شعبه القانون العام، وكذلك جميع اساتذه شعبه الاقتصاد. الشكر الجزيل للجميع. اذا كانت كلتنا في سيروره جيده فذلك يرجع بالاساس من بين المسائل اللي كتجعل الكليه ديالنا تكون ناجحه، وهو المشاركه ديال جميع الاساتذه الى غير ذلك. الشكر للجميع، ومره اخرى الى اللقاء ان شاء الله في فرصه قادمه. تحياتي لكم اخواني.